दुपाई टुठू पड़ो भाई गछ अच्छी गोटे आंब गछ ना बड़ गछ ना देख भाई ये गोटे जगह एठी जदि क्या साप फाप कामुड़े ताहले एठी आणिकी जहाँ साप कामुड़े ता ऊपर पानी पकई कौन गोटे पूजा हेले एठी आ विषटा धरेनि कहीं ये गोटे चौरार देख तुलसी गछ ना साइड तुलसी गछ कर एक्चुअली ये गोटे शिव महाप्रभुर अच्छे भितर अवतार किंतु कड़ा आसलु बर्तमान आम आस कुकुड़ा फार्म कुकुड़ा नापी आज आम छाड़ था मास सारा आम छाड़ पालन होता अच्छा काली अरुआ भात डालमा आज हम उसना भात चिकेन दुकान को देखु सब लाइन अच्छा ये सब चिकेन मिले देसी चिकेन ब्रॉयलर ऑस्ट्रेलिया मास पर आज आम घर छाड़ खाई 3 मास है आइंस खाऊ ना से आज पूरा आम ऑस्ट्रेलिया कुकुड़ा आ गोटे देसी कुकुड़ा नहीं जीव पूरा भल से पूरा आइटम बनाम तापर खिया केमी कौन हो वीडियो पूरा लास्ट पर्यंत देखिए स्किप जमा करें चिकेन आम वेट होगा अभी नहीं जाऊँ ये बैग अच्छी चिकेन चिकेन पूरा नहीं पूरा साउथ इंडिया स्टाइल पूरा रोसई हम सी पुणी चुली रे पुणी हम रोसई गाँ घरे देख माल रेडी कौन चाखा जाऊँ पिंटू टाउन बजार जगह ना कि बेपार सेमती ना ये गाँ गहली बुलिले हाँ घर भाजी भी पूरे दियो टे ए मौसा पाखे खाइबाटा बहुत टेस्ट हुए जलिया टिफिन आइटम सकाल बेले करती आ बहुत बढ़िया लगे खायापे सब प्रकार आइटम आनती घुगुन सहित ये देखो नेचुरल व्यू आम गाँ बिल बाड़ी जमी ये पूरा अलग प्रकार व्यू रुए बर्तमान आम दे भी रोसई करुच्ची पनीर तरकारी कहीं मु आइंस खाएनि तो आसी देसी कुकुड़ा आसी सब पनीर में पूरा जो पूरा माटी चुली रे रोसई करा पूरा मस्ती आज बनइब कहीं पनीर टी देखे दिल अड़े पनीर ये सब एकला मुझे खाइब ना मो सहित से आउ कि पनीर खाली तू खाइबू पूरा मस्त बन ये हूँ रोसैया ये मे फायर आगु रोसई करते पूरा 5 स्टार होटेल रे पनीर बटर मसला रेडी होगा आसला पूरा लास्ट टाइम माने झोलटा फुटुची आउ टिके किछि समय पर गला पर आमर जो देसी कुकुड़ा आसी से आइटमटा तैयारी हम आ राइस वाइस तो सब हो जाए पनीर तरकाटा काढ़ी साइड रखाला आउ किछि बाकी रहा टे मसला गुंड पकाउछन आम देवी मसला गुंड टे हलदी गुंड आउ टे बास्ना हाँपाई कि टेस्ट बढ़िया टे पकाउछन होगला ओल्हेबा ये पियाज रसुण सब छड़ा होची बर्तमान चली पियाज रसुण अदा रसुण छड़ा पनीर रेडी हो गला धनिया पत्र थिले भल लागितंता नाइ तो कोन कर अल्लरा पिलार अल्लरा मुलर दूध कोन सिटी गांडी पके धोंती लुगापटा परिष्कार पियाज एते बड़ बड़ हैं बड़ बड़ पियाज एड़ा धन टिके पियाज काटी वाले को आखी पड़नी छड़ाई वाले को पड़ी केमती जे उल्टा कथा मोर पड़नी मोर पड़ी हैं ले चिकन खाइयो लागी पड़ी सब काम करा हो नै कि देसी चिकन हैं टाइम गेलानी देसी चिकन 11टा देसी ना कोन दिन दि पैसा जाई ना ना देसी चिकन तांगर कुकुर अजा जिल कहले कुकुर खाइबो हम कोन चाइना लोक चाइना रे कुकुर खाइ दंदी चाइना रे सब खाइबे चाइना रे पोको जोको साप सब खाउछ हां 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 बुझिली हां जो खाइ दो 10 रुपया 20 रुपया सब भाजी गिरी हां टीवी रे चाइना लोक खाइ अलग
ସେମାନେ କ'ଣ ତେମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶି ପାରିବ ନା ବସି ପାରିବ? ଚୁଲିଟା ଏଇ ଦେଖୁ जोर से फुंके कौन धुआं बाहरुनी फुंके फुंके दीपू भाई तुम इंडक्शन चूल्हा धुआं बाहर है देख केते रेट धुआं इंडक्शन चूल्हा ये प्रधानमंत्री योजना यहाँ এটা গভর্নমেন্ট থ্রু আমি লিছি নবীন পটনায়ক ये गोटे नली यहाँ लेडीज योजना নলি ফুকা बस जलिला एना जलिला एना स्टार्ट हम ए कौन हम आज कौन आइटमटा ଆଜି ଅଛି ମଟନ ଅଛି हाँ ଆଉ ଚିକେନ ଅଛି हाँ ଆଉ ଚୁନା ମାଛ ଆସିଥିଲା ସନ୍ତୁଳା କରିବନି ଅଛି ପନିର ବି ଅଛି ପନିର ହବ ନାଇଁ ସନ୍ତୁଳାଟା କରିବନି ଏଇଥିରେ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତୁଳା ତିଆରି ହବ ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ ରସୁଣ କଟା ଯାଉଛି ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇକି ଗରମ କରାହବ ପନିରଟା ହେଇଗଲି ନା ହେଇନି এটা রাখ দিয়ে দেবা চিকেন କପଡ଼ା ରହିଲା ହେଲା ପାଣି ଦଉ ଦେବି ପିଆଜ ନା ସେ ବୁଢ଼ାଟା ଡାକିଆ ଏଇ ବୁଢ଼ା କେମିତି କହୁଛି କହିଲ ନା ଖାଇବ ଛେଳି ଯାନି ପାଣି ଏଇ ଭଲ ପାଣି ଟିକେ ଦେ ଚିକେନ ଧୋଇବି ହେଇଗଲା ଏଇ ଅଗ୍ନିରେ ହେଇ ଦେବି ତ ଆଉ କିଛି ଧୋଇବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଧୁଆଇନି ଭଲସେ ସେଟା ଭଲସେ ଧୁଆ ହେଇଯିବ ରା ଧୋଇଯିନି ସେ ଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଲ ହଁ ତାକୁ ଟ୍ୟାଗ କରି ଆମର ଚିକେନ ଖାଇବୁ ଶୁଣ ଦାଣ୍ଡ ଆଡେ ପରିଆଡେ ରୋଷେଇ ଘରେ ମାମା ଏଇଟା ଖାଲି ପାଣି ନିଗାଡ଼ିକି ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପାଣି ହଁ ଆଳୁ ପାଇଁ ହେଲେ ଝଗଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ନେବି କୋ କ୍ଷୀରି କେତେବେଳେ କେଜାଣି ଅପା ପଚାଶ ନବ ମିଠା ପୁଡ଼ିଆଟା ଭିତରେ ପୁରେଇଦେଲେ ଭିତରେ ଚୁଲି ଭିତରେ ଏଇଟା ଲଗେଇଲେ ଅଧିକା ଜଳିବ ସେଥିପାଇଁ ମିଠା ଏଇଟା ଗାଙ୍ଗୁରା ମିଠା ପୁରେଇଦେଲେ କୋଉ ଗୋଟେ କାନ୍ଦଣା ହଉଛି ଢେଗ ଗୋଟେ କହିବାକୁ କାନ୍ଦଣା ଛାଡେ କାନ୍ଦଣା ଗୋଟେ କର କରୁନି ଶିଖେଇଥିଲୁ ମତେ ତୁ ମତେ ବାହାଘର ଶିଖେଇଥିଲୁ ଧରିକି କହିବ ତିନି ଭଉଣୀ ଯାକ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଏଇଠି ଚିକେନ ପକେଇଲେ ସେଇ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଚାହୁଁନ ନା କଣ ଆମେ କୁହ କୁହ ହଁ ତିନି ଜଣ ଆଳୁ ପକେଇଲନି କହୁନା କହିଲା ସରିଗଲା ମତେ କିଛି ଆସେନି ମୋ ବାପା ତ କହିବାକୁ ରଙ୍ଗ ମୋ ବୋଉକୁ ଆସିନି ଜାଣିଛୁ କହ ତୁ କାନ୍ଦିଆ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି ହଁ ଶିଖିଥିଲି କାନ୍ଦଣା କାମ ଏଇଟା ଭିଡିଓ କର ଏଇଟା ଲାଗିଲା ଆମର ଦେଖ ଡେଗ ପାଇଁ କେମିତି ଝଗଡା ହଉଛନ୍ତି ମିଶିକିନା ସବୁ ମାନେ କହୁନୁ ଗୋଟେ କାନ୍ଦଣା ଗୋଟେ କହିଦଉଠି କୁହ ପ୍ଲିଜ ଝିଅ ସତରେ ମତେ ଲାଗିଲେ ମତେ କାନ୍ଦଣା ଆସିନି ନାଇଁ ଡେଗ ଡେଗ ମୁଁ ତ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ନଲେ କ'ଣ କେ ନେବେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆକୁ ପୁରା ରେଡ଼ି କରି ମସଲା ପାଗ ଦିଆହେବ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଦେବି ନା କ'ଣ ଖାଲି ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି ପିଆଜ ପଡ଼ିକି ଚିକେନ ଟିକେ ନାଲି ହେବ ଚିକେନ ନାଲି ହେଲା ପରେ ଆକୁ ମସଲା ପଡ଼ିବ ମାନେ କାଟିଯିବ ମା ଜାଣିବେ କି କାଠ ପୁରା ଦେଶୀ ଚିକେନ ଆଜି ପୁରା କଷିକିନା ଖାଇବୁ ପୁରା ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କଦଳୀ ପତ୍ର ଅଛି କଦଳୀ ପତ୍ର କଟା ହେବ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ କ'ଣ କରାହେବ ମୋତେ ଆଜି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ପନିର ତରକାରୀକୁ ଭାତ ଦେବୁ ଏସବୁ କାଠ ଗଦା ହେଇଛି ନୁହଁ କି
କାଠ ଏଠି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କାଠ କଥା ହେଇଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରି ଚାଲିଛି। ସେ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ପାଇଁ ପନିର ତରକାରୀ ବନେଇ ନାଇଁ ମା ଜ୍ୟୋତି କ'ଣ ପକଉଛୁ? ହଳଦୀ ଆରେ ଟପି ସହିତ ପଡ଼ିଗଲା ରେ। ହଉ ଏଇନା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ପକା ନହେଲେ ରାଗ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଖାଇପାରିବେନି କେହି। ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଲୁଣ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଯିଏ ଯାହାର ଆଣିକି ପକେଇକି ଖାଇବେ। ସବୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ଲାଗିବ ନୁହଁ କି ହଳଦୀ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଲୁଣଟା ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଲାଗିବ। ହେଲେ 5 ଜଣ ପାଇଁ ଏତେ ଚିକେନ୍ ଆଜି ଆମର ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆମ ଶ୍ରୀର ଆଇସାର ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର ଛାଡ଼ ଖାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ପଡ଼ିଲା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବା। ଘାଣ୍ଟି ପୁରା କଷିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସନା ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସନା ଆସିଲା ନହେଲେ ଘଣ୍ଟା ହେବ 9 ଘଣ୍ଟା ସଲେ ଖିଆ ହେବନି। ଆଜି ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ ତାକୁ ଭଲସେ। ରିଓ ଦେଖୁଛି ତ ରିଓ ଦେଖୁଛି ରିଓର ବି ଭାଗ ଅଛି ନା ଜଗିଛି। ଇଆଡ଼ ନେଲୁ ଆଇସା ରିଓକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନେଇକି ପଳେଇବା ରିଓ। ଦେଖିଲ କେମିତି ଆସୁଛି ଦେଖେ ପୁରା 3Dରେ ଦେଖୁନୁ ବାଘ ବାଘ टाइगर जिंदा है। आलू पड़े चिकेन रही आउ श्री तोर सुबह जाऊन जोर से रेडी हो गलानी देवी। हाँ ये पूरा मसला टिके कसी गले पानी देबा। हाँ मामा एटा मटन ना चिकन फुटुची पळेस पाखरु मामा वर्तमान हम आइसा एडी लुची 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 खाउचंदी कदली जीवन जीव बदली। एमे देखेबी डंकरे काड़े काड़े वाह ठीक अच्छे रख। मिलो की बास्ना होची खाली पेटर गुड़गुड़ होची पूरा देह जगत में खाई दिया तो दबू बढ़िया बास्ना होची। आइसा तो तते भी भोक होची ए मलो मामा गला ए तू जीबुन कोन जीबुन एटा ताको सोनी से एठी बस लुण पड़ो अरे गरम अच्छे लुण जना पड़ न तो ना सब खाया प्रस्तुत ना कौन हम माछ टिक भजा हबो हाँ आउ अरे गोटे लाइन जल्दी जल्दी कर हमर चिकेन देसी चिकेन पके बर्तमान को पानी माछ को भजा जीव पानी माछ हमर माछ जगिचंदी गोटे हेले खाइबे
देखो चिकन झोल केंदे हापुरी हापुरी खाउछन अरे ताटियार कौन अच्छी ना से धोई देबू से चाउल जल्दी ଏଇଟା କହିବା ସେ ଗୋଟେ ବିଲେ ଏ ଦୁଇଟା ବିଲେ ଖାଇଥିଲେ पूरा साइलेंट रे बसना ड्रेसर जम्मा पकाउन ପକେଇ ସାରିଲାଣି ସାର୍ माँ एबे काढुचंती चिकन तरकारी माँ कहाँ पे काढुच एटा तांको पुओ चाखणा पे हैं नण देई ओह नणद मुगल पिंटू खाइबो बोली लुचि की जोई आडे खासिलेनी ନା ଖାଇବା ତୁ ମାଛ ଇଏ ଚିକେନ काई पिंटू वाओ जस्ट आगो खाइबा माने पूरा गाँ सारा लोक झुरिया लेनी फाइनल ए माछ एमती टेस्ट बोला पूरा गाँ सारा लोक बासना पूरा पेट फुल हो गलानी केमती हेजी कह कि आज पूरा चिकेन को खाइबार आशा थिला किंतु आज माछ मागी खाइली अदिने बनै जंदी एते टेस्टी हेची माने मो गोटे से गोटे गोटे दिले मो पुणी एडवांस आ गोटे मागी देलिन खाया पे एते बढ़िया हेची जस्ट वाओ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି किंतु चिकन भी सेठी कोन बोले ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ମାଛ ଦେଶୀ ମାଛ ଇଏ ଏପଟେ ଚିକେନ ହେଇଛି ଚିକେନ ଅଛି ଏଠି ମାଛ ଖିଆ ହେଉଛି ଆପଣ पिला माने ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଖାଇବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି आउ नाइ ना ଆଉ ଅଛି ହାଣ୍ଡି ଅଛି ନା ताला घरे बसी खाले तार अनुभूति केमती कोन देखो ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ये कहते माछ खाइबा केन लाଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି कौन खाया भल लाଗୁଛି कौन भल लाଗୁଛି खाया भल लाଗୁଛି କାନ ପାଖରେ କହ ତୁ କଣ अच्छा खाइबा भल लागछि ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ହେଇଛି ଟି रेडी रेडी ଏ हाथ धरी टाके रे ଭାଇ ଆମର ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା ଆଇ ଛାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ବସି ପିଢ଼ା ଭାବରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏ ମାଛ ତ ନାହିଁ କିଛି ଆଉ ରହ माँ खाई चलू ताटिया खाली आउ खाऊ आ गोटे पिस ताऊ देवी दे देलो चिकन रे ଆଉ ଖାଇବ आ गोटे पिस जा ତା ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ तू खाऊ लो जे ସେମାନେ ଦି ଜଣ ताटिया सरी गलेनी खाऊ कोन ल छोड़ छोड़ खाऊ दे तो भात किन धरे स्टाइल देखुनु ओ माय गॉड ଭାତ ଖାଇବେ सीधा के बाबू करू जा ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ हां रे याला ଚାଲେ ଖାଇବେ माँ से चिकन जा खाई दो न ल हां କଲିଜା ଯୋରା ମୁଁ ଖାଇନି କେବେ आओ चलो से गुरु आसो आपण मानकू एई वीडियोटा केमि लागला आम फैमिली मजामस्ती केमि लागला आउ खाइबा स्टाइलटा केमि लागला कहबे कमेंट जनइबे आउ दया करी लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करेंगे बर्तमान रिटर्न हो गलु भुवनेश्वर अधा बाटे पहुँची गलुणु आउ पुणी देखाबा आ गोटे न्यू ब्लॉग रे ठीक रहुछि जय जगन्नाथ समस्त को।